So para sa next video natin guys, meron lang ako sa inyo guys na i-share no, about dito sa event ni Mobile Legends kung paano kayo makakuha dito guys ng libreng skin. Itong event nila guys na add a widget to get a free skin, oh. Okay. So pag i-go nyo yan guys, so ganito lang yung lumalabas, no. Okay, so ang nakalagay diyan, please return your phone's home screen to add the widget. You can claim your reward after successfully adding it. Okay. So, paano ba to gawin guys? Okay, so exit nyo lang guys sa home screen yung mga Mobile Legends nyo. Tapos, ilong press nyo lang siya guys. Then may makikita kayo dyan na option na widgets. Ang gagawin nyo, ipipress nyo lang po yan. Tapos, mamili lang kayo dito guys kung anong size ba. Naka 2x2 ba siya, 4x2, or naka 4x4. Okay, so for example, itong 4x2, select natin siya. Tapos i-add nyo lang siya guys, no. Okay, so ganito yung magiging itsura niyan. Then so ayan guys, nagawa nyo na po, no. So ganun lang kasimple. Tapos i-click nyo lang yan guys. So matik mapupunta kayo ulit dito sa Mobile Legends nyo. Kumbaga shortcut widget lang po siya, no. Okay, so balik tayo dun sa event. Hasanapin natin yung okay, so ito. So i-claim nyo na guys. Then ayan, pwede nyo na yan i-use. Okay. So ganun lang kasimple guys, ano.